রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের জয়নগর এলাকায়। উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। অনুষ্ঠান শেষে নিজের প্রতিক্রিয়া দেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। বিদেশে না গিয়ে প্রয়োজন আগে দেশকে জানা, দেশের ইতিহাসকে জানা বলে উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর मानिक साहा। हमेशा कहते हैं विदेश में ना जाके पहले इंडिया को आप जानो और इंडिया को समझो, और इतना अच्छा चीज़ हम लोग का ये हेरिटेज हम लोग के लिए है, और जानने के लिए इतना सारा हम लोग के पास स्थान है, यहाँ जाना चाहिए सबको। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সবার সঙ্গে সংযুক্ত স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী। খেলাধুলা, মহাকাশ, হ্যান্ডলুম এবং ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে পাওয়া যায় নতুন নতুন তথ্য, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। उनके थ्रू से हम लोग जाने। मैं हर जगह हर समय बोलता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह ये सबके साथ कनेक्ट करते हैं हमेशा, ये मन की बात अनुष्ठान के साथ वर्ल्ड में किसी भी राष्ट्रप्रधान इस तरह नहीं करते। ये खेल का हो और एस्ट्रोनॉट्स का हो, स्पेस टेक्नोलॉजी हो, आज पूरा चीज़ हम लोग सुने। हैंडलूम का बात करें, कैसे कैसे हर आदमी का इतिहास भी हम हमारे सामने वो प्लेस किया है। तो इससे हम लोग पूरा देश को जाना। किला के बारे में जितना फोर्ट जितना है, सभी फोर्ट के बारे में उन्होंने कहा, कैसे फोर्ट कितना मुश्किल से बनाया उस टाइम में, इनके बारे में उन्होंने कहा। एक एक फोर्ट जो है ये खाली पत्थर का नहीं है, इसमें इतिहास का एक एक पढ़ना है। इस तरह বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপুরার উন্নয়নের বিষয়গুলি সময়ে সময়ে উঠে এসেছে প্রধানমন্ত্রীর এই রেডিও কার্যক্রমে। বিশেষ করে ত্রিপুরার বায়ো ভিলেজ, শিক্ষা, পর্যটন, পঞ্চায়েতি রাজ ব্যবস্থাপনা এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের বিষয়গুলো উঠে এসেছে জাতীয় পর্যায়ে। স্বাভাবিক কারণেই প্রতিবারই এই অনুষ্ঠানটিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।